ये है वक्त मीडिया। नगर निगम सहारनपुर के जेरे एहतमाम मेला गूघाल 2023 में खानवादाए बदर की जानिब से साबिक चेयरमैन नगर पालिका सहारनपुर जनाब अयूब हसन बदर की याद में 12 अक्टूबर 2023 को इस्लामिया इंटर कॉलेज के वसी मैदान में एक अजीमुशान ऑल इंडिया मुशायरे का इनाकाद किया गया। इस मुशायरे के कन्वीनर रहे नेक दिल खूबसूरत इंसान पार्षद और कार्यकारिणी सदस्य मंसूर बदर का ये 22वां मुशायरा रहा। इससे पहले मंसूर बदर के वालिद मरहूम अयूब हसन बदर ने 22 मुशायरों का इनाकाद किया। मंसूर बदर लगातार 5वीं बार पार्षद बने हैं। मंसूर ने पूरे उत्तर प्रदेश में अनोखा रिकॉर्ड बनाया है। उनको 90% से ज्यादा वोट मिले हैं। ये उनके अखलाक, उनके काम करने के जज्बे को दिखाता है। मंसूर बदर हर काम को शिद्दत से करते हैं, इसलिए मंसूर और उनकी टीम की दिन रात की 1 महीने से ज्यादा मेहनत जब कामयाब हुई कि मुशायरा सुनने देखने के लिए 50,000 से ज्यादा लोग उत्तराखंड, हरियाणा, सहारनपुर जिले के हर गांव ब्लॉक से तशरीफ लाए। मुशायरे में आई भीड़ को देखकर आलमी शोहरत याफ्ता शायर प्रोफेसर वसीम बरेलवी को भी ये कहना पड़ा कि कोविड के बाद पूरे हिंदुस्तान में शायरों की इतनी बड़ी फहरिस्त और इतनी भीड़ उन्होंने नहीं देखी। इसके लिए मंसूर बदर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। इस मुशायरे में सहारनपुर जिले के सांसद, मेयर, विधायक, डॉक्टर, इंजीनियर, सभी पार्षद मौजूद रहे। साथ ही डीएम और कप्तान ने जिले में गंगा जमनी तहजीब को जिंदा रखने के लिए मुशायरा कन्वीनर मंसूर बदर को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। अपनी मंजिल पे पहुंचना भी, खड़े रहना भी कितना मुश्किल है, बड़े हो के बड़े रहना भी। हजरात गिरामी, हमारे मुशायरे के 2 बड़े नाम अब जिन्हें माइक पर आना है और आपकी खिदमत में अपना कलाम पेश करना है। एक बात अर्ज करना चाहता हूं कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पे आप भी चुप है, अगला नंबर आपका है। ये 4 मिसरे जिस बड़े शायर, जिस अजीम शायर के मैंने आपको सुनाए, उनके तारुफ के अगर 2-3 पहलू आप देखेंगे तो एक पहलू हिंदुस्तान के बड़े कामयाब और बाकमाल शोरा में उनका शुमार होता है। उत्तर प्रदेश की उर्दू एकेडमी के चेयरमैन के तौर पर उन्होंने बड़े नुमाया काम, ऐसे काम जिन्हें बहुत दिनों तक लोग याद रखेंगे। आईएएस की उर्दू मीडियम की कोचिंग का जो सिलसिला जनाब डॉक्टर नवाज देवबंदी के वक्त में शुरू हुआ, उसको यकीनी तौर पर यह बड़ा कारनामा है जिसे लोग याद रखेंगे। एक हवाला नवाज भाई का और है जिसे मैं खास तौर से आपकी अदालत में पेश करना चाहता हूं। ये शायराना अजमतें, ये मुशायरों की मसरूफियात और ये तमाम तर जितने भी इनामात और ये जितने भी अवार्ड्स हैं, ये सब अपनी जगह। लेकिन नवाज भाई ने एक जो बड़ा कारनामा किया है वो ये है कि उन्होंने तालीम को अपनी जिंदगी का मकसद बनाया और देवबंद से बच्चियों की तालीम का जो एक इदारा शुरू करके उन्होंने एक शमा रोशन की, शमा से शमा जलाते हुए, चराग से चराग रोशन करते हुए रोशनी की एक कतार बनाई। ये बड़ा कारनामा है जनाब डॉक्टर नवाज देवबंदी का। मैं इंतहाई इज्जत और एहतराम के साथ इस मुशायरे का वकार अपने बड़े भाई, आपके चहीते शायर, और इस मुशायरे में अपने कलाम के साथ इसे कामयाबी की मंजिल पर ले जाने के लिए जनाब डॉक्टर नवाज देवबंदी को इंतहाई इज्जत और एहतराम के साथ गुजारिश करता हूं, तशरीफ लाएं और अपने कलाम सुनें। और हर शायर को जैसा सुना जाना चाहिए था, सहारनपुर ने वैसा सुना। मैं एक मेजबान की हैसियत से अपने तमाम शोरा का भी और तमाम सामीन का भी शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत मोहब्बत। अब थोड़ा सा हमारे हिस्से में भी वक्त आया है तो मैं जल्दी से मतलब उसको अदा करने की कोशिश करूं। मेरे हवाले से जो बात कही है, मैं कोई बड़ा शायर तो नहीं हूं, लेकिन इस्लामिया डिग्री और इंटर कॉलेज में ये मुशायरा
مظاہر علوم کے طلبہ اور اپنی پوری زندگی تدریس میں اور علم و عمل میں گزارنے والی شخصیت پروفیسر وسیم بریلوی صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں. یہ طالب علم 2 مصرے آپ کے دل پہ چھاپتا ہے اور آپ داد دیں یا نہ دیں میری زندگی کا مشن مکمل ہو جائے گا. ندیم بھائی ملاحظہ فرمائیں. ارشاد علی. سر اجازت چاہوں گا. عدنان بھائی شیر ملاحظہ فرمائیں. ارشاد. جی سر. بیدار رہیے گا سب لوگ. جی نواز بھائی. کہتا ہوں کہ جہالت پر تمہاری جب کوئی تنقید کرتا ہے. دوسرا مصرع اگر روح پر لگے تو دعا چاہوں گا کہ جہالت پر تمہاری جب کوئی تنقید کرتا ہے تمہیں غصہ تو آتا ہے تمہیں غیرت نہیں آتی. ارے واہ 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 واہ. ارے واہ واہ واہ. جزاک اللہ. میرا خیال سے اتنا ہونا بھی کافی ہو گیا میرے لیے. تو آپ نے جتنی اور میں نے آپ کو پہلے مرتبہ میرے پہلے ہی شعر کے پہلے سامع ہیں آپ. مبارکباد کہ جہالت پر تمہاری جب کوئی تنقید کرتا ہے تمہیں غصہ تو آتا ہے تمہیں غیرت نہیں آتی. اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائیں کہ تم اپنی لون کی کاروں پہ اتنا کیوں کرتے ہو. تم اپنی لون کی کاروں پہ اتنا کیوں کرتے ہو. جیتے رہو اللہ آپ کی عمر دراز کرے. اپنے کسی مقامی شاعر کو اتنی محبت دنیا کے کسی خطے میں نہیں ملتی ہوگی کہ تم اپنی لون کی کاروں پہ اتنا کیوں کرتے ہو. چلو رکشا سے چلتے ہیں تکبر ٹوٹ جائے. واہ واہ واہ. تم اپنی لون کی کاروں پہ اتنا کیوں کرتے ہو. چلو رکشا سے چلتے ہیں تکبر ٹوٹ جائے گا. واہ واہ واہ. چلو رکشا سے چلتے ہیں تکبر ٹوٹ جائے گا. جس کو سب ہے کہہ رہے تھے. اچھا جس کو سب ہے کہہ رہے تھے اس کو تھا کہنے لگے. اچھا سب ہے کہہ رہے تھے اس کو تھا کہنے لگے. زندگی اور موت کا بس فاصلہ اتنا سا ہے. جس کو سب ہے کہہ رہے تھے. شکریہ سر. بہت محبت اور میرے لیے میری نسلوں کے لیے بھی اعزاز ہے. قبلہ وسیم صاحب اگر محبت سے سرفراز کریں تو جس کو سب ہے کہہ رہے تھے اس کو تھا کہنے لگے. زندگی اور موت میں بس فاصلہ اتنا سا ہے. ایک اور شعر سناتا ہوں. ارشاد علی. ایمانداری کی بات یہ ہے کہ آخری منزل میں کسی مقامی شاعر کو ایسے شعر سناتے ہوئے ڈر لگتا ہے. لیکن آپ نے تو مطلب ہے کہ میرے اندر کا جو نواز دیوبندی ہے اسے جگا دیا. شکریہ. کہتا ہوں کہ کتنا گناہ گار یہ نیکی کا شوق ہے. واہ واہ. اس میں دیکھیے گا کہ کتنا گناہ گار یہ نیکی کا شوق ہے. نیکی کروں تو کوئی مجھے دیکھتا بھی ہو. کتنا گناہ گار یہ نیکی کا شوق ہے. نیکی کروں تو کوئی مجھے دیکھتا بھی ہو. اور نیم کے پیڑ کم ہوئے جب سے. اچھا واہ. نیند کے پیڑ مظفر بھائی اور راغب انجم صاحب کہ نیم کے پیڑ کم ہوئے جب سے تلخیاں بڑھ گئی ہیں گاؤں میں. واہ 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 واہ. نیم کے پیڑ کم ہوئے جب سے تلخیاں بڑھ گئی ہیں گاؤں میں. اور دل کو ادھر ادھر سے ہٹا.
میرے طلبہ عزیز کہ دل کو ادھر ادھر سے ہٹا اس سے دل لگا. واہ 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 واہ. دل کو ادھر ادھر سے ہٹا اس سے دل لگا. اس سے دل لگا. جس نے یہ دل دیا ہے سکون اس کے پاس ہے. واہ 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 واہ. جس نے یہ دل دیا ہے سکون اس کے پاس ہے. اس کے پاس ہے. کیا کہنا نواز بھائی. واہ واہ واہ. ندیم بھائی یہ کیا کیا شعر ملاحظہ فرمائیں. جی جی شکریہ. ارشاد علی جی. کہتا ہوں کہ تم کو مجھے ایک شوق ہے کہ جب کسی کے ہاں میرے پڑوس میں دوستوں میں ولادت ہوتی ہے تو میں پہنچ کر کے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کا نام اچھا رکھا کرو, دین کے اعتبار سے رکھا کرو. بڑی عجیب بد نصیبی ہے کہ ہم فلموں پہ نام رکھتے ہیں, رسائل پہ نام رکھتے ہیں, افسانوں پہ نام رکھتے ہیں, اور لوگ جب یہ بات سمجھتے تو میرے پاس آنے لگتے ہیں اور میں نام بتاتا ہوں کسی پیغمبر کا, اللہ کے نام پہ, رسول کے نام پہ, صحابی کے نام پہ, ولی کے نام پہ, تو آدمی کہتا رہتا ہے اجی نواز بھائی کوئی نیا سا نام بتاؤ. اجی نواز, اچھا میں نیچے کو آتا رہتا ہوں, پھر کہے گا اجی نہیں کوئی اور نیا سا نام بتاؤ. جب میں تھک جاتا ہوں تو پھر میں کہتا ہوں کہ شیطان رکھ دے, کسی نے نہیں رکھا. لیکن اپنے بچوں کے نام اچھے رکھا کرو. اللہ تعالیٰ ناموں کی نسبت سے زندگی بناتا ہے. اتفاق یہ ہے نام ہم ناکارہ رکھتے ہیں اور کارگر اولادیں چاہتے ہیں. بد نصیبی ہے. شعر ملاحظہ فرمائیے. عرض کرتا ہوں کہ تم کو شبیر دلاور کی زیارت ہوگی. 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 اپنی بیٹی کا اگر نام سکینہ رکھو. واہ 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 تم کو شبیر دلاور کی زیارت ہوگی. واہ واہ واہ. اپنی بیٹی کا اگر نام سکینہ رکھو. سکینہ رکھو. اپنی بیٹی کا اگر کسی سیلاب کی جھوٹی کہانی سے نہ گھبراؤ. واہ. کسی سیلاب کی جھوٹی کہانی سے نہ گھبراؤ. کسی سیلاب کی جھوٹی کہانی سے نہ گھبراؤ. کہانی تو کہانی ہے, کہانی سے نہ گھبراؤ. واہ 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 واہ. میرا اشارہ ملاحظہ فرمائیے گا کہ کہانی تو کہانی ہے, کہانی سے نہ گھبراؤ. کہانی سے نہ گھبراؤ. اور ذرا سی دھوپ نکلے گی تو پانی سوکھ جائے گا. واہ واہ واہ. ذرا سی دھوپ نکلے گی تو پانی سوکھ جائے گا. ابھی برسات کا موسم ہے, پانی سے نہ گھبراؤ. واہ 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 واہ. ابھی برسات کا موسم ہے, پانی سے نہ گھبراؤ. کیا کہنا. برسات کا موسم ہے, پانی سے نہ گھبراؤ. اور چراغ بیچ کے بھی روشنی کی خواہش ہے. چراغ بیچ کے بھی روشنی کی خواہش ہے. میں مر چکا ہوں مگر زندگی کی خواہش ہے. واہ 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 واہ. چراغ بیچ کے بھی روشنی کی خواہش. میں مر چکا ہوں مگر زندگی کی خواہش ہے. میں جانتا ہوں کہ یہ شہر دشمنوں کا ہے. واہ. میں جانتا ہوں کہ یہ شہر دشمنوں کا ہے. میں کیا کروں کہ مجھے دوستی کی خواہش ہے. واہ 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 واہ. میں کیا کروں کہ مجھے دوستی کی خواہش ہے. واہ واہ واہ. میں کیا کروں. اور دبائے پھرتا ہوں مٹھی میں جگنوؤں کے چراغ. واہ 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 واہ. دبائے پھرتا ہوں مٹھی میں جگنوؤں کے چراغ. اندھیری رات میں بھی چاندنی کی خواہش. واہ 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 واہ. اور میں کیسے مان لوں کہ یہ ہے بہار کا موسم. واہ واہ. چمن کے پھولوں کو تو خودکشی کی خواہش ہے. واہ واہ واہ. دو تین شعر اور سناتا ہوں. عرض کرتا ہوں کہ یہ غزل کا ایک شعر سنانا چاہتا ہوں, ملاحظہ فرمائیں. ارشاد منصور بھائی. کہتا ہوں میں گلشن میں نہیں رہتا, میں ویرانی میں رہتا ہوں. واہ. میں گلشن میں نہیں رہتا, میں ویرانی میں رہتا. میں ویرانی میں رہتا ہوں. میں گلشن میں نہیں رہتا, میں ویرانی میں رہتا ہوں. پریشان حال لوگوں کی پریشانی میں رہتا ہوں. واہ 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 واہ. میں گلشن میں نہیں رہتا, میں ویرانی میں رہتا ہوں. پریشان حال لوگوں کی پریشانی
परेशानी में रहता हूँ और मेरे दुश्मन भी मेरे हौसले की दाद देते हैं। वाह वाह वाह। मेरे दुश्मन भी मेरे हौसले की दाद देते हैं। मैं शीशा हो के पत्थर की निगहबानी में रहता हूँ। वाह 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 वाह। मेरे दुश्मन भी मेरे हौसले की वाह वाह दाद वाह देते हैं। वाह वाह वाह। मैं शीशा हो के पत्थर की निगहबानी में रहता हूँ। अगर मिलने की ख्वाहिश है तो मुझसे डूब कर मिलना। वाह वाह वाह। अगर दूसरा मिसरा कि अगर मिलने की ख्वाहिश है तो मुझसे डूब कर मिलना। किनारे पर नहीं रहता मैं तुग़यानी में रहता। वाह 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 वाह। किनारे पर नहीं रहता मैं तुग़यानी में रहता हूँ। और मुझे पहचानने में सबको थोड़ी देर लगती है। क्या कहना मुझे वाह वाह। पहचानने में सबको थोड़ी देर लगती है। गजल के शेर के मैं मिसरे सानी में रहता। आहा, आहा, वाह। मुझे पहचान वाह 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 वाह। सबको शुक्रिया। मुझे पहचानने में सबको थोड़ी देर लगती है। गजल के शेर के मैं मिसरे सानी में रहता हूँ। और मेरे सहारनपुर के लोगों, मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि आपके कांधे पर बैठकर ही मैंने पूरी दुनिया का सफर किया है। आपने मोहब्बत शेर अर्ज करता हूँ, मुलाजा फरमाएं। छोटा सा तालिब इल्म मुलाजा करे मंसूर भाई, नदीम भाई, सर शेर मुलाजा फरमाएं कि मुझे पहचानने में सबको थोड़ी देर लगती है। गजल के शेर के मैं मिसरे सानी में रहता हूँ। एक एक आदमी की शिरकत चाहता हूँ, एक एक आदमी की, कि मिसरे सानी में रहता हूँ। मुझे 2 वक्त के फाकों से बच्चों को पढ़ाना था। दूसरा मिसरा आपसे मुतालबा करेगा। मिसरे सानी में रहता हूँ। मुझे 2 वक्त के फाकों से बच्चों को पढ़ाना था। मुझे 2 वक्त के फाकों से बच्चों को पढ़ाना था। मगर मैं तो नहारी और बिरयानी में रहता। अरे वाह 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 वाह। मुझे शुक्रिया। मुझे 2 वक्त के फाकों से बच्चों को पढ़ाना था। मगर मैं तो निहारी और बिरयानी में रहता हूँ। मगर मैं तो नहारी और बिरयानी में रहता हूँ। एक शेर और सुनाता हूँ आपको। बतला बराए मतला है कि कोई नहीं किसी का ये बतला दिया मुझे। कोई नहीं किसी का ये बतला दिया मुझे। कल रात मेरे साए ने धोखा दिया मुझे। वाह वाह वाह। कल रात मेरे साए ने धोखा दिया मुझे। और रोने पे मेरे तंज किए जा रहे थे लोग। मैं हंस पड़ा तो हंसने का ताना दिया मुझे। वाह 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 वाह। मैं हंस पड़ा तो हंसने का ताना दिया मुझे। ताना। और बाहर की खुशबुओं के तो सब फूल मर गए। वाह। बाहर की खुशबुओं के तो सब फूल मर गए। अंदर की एक खुशबू ने महका दिया मुझे। वाह 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 वाह। अंदर की एक खुशबू ने महका दिया मुझे। सहमा हुआ भी आदमी है कोई आदमी। सहमा हुआ भी आदमी है कोई आदमी। मुर्दा समझ के लोगों ने दफना दिया। वाह 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 वाह। और अब शेर मुलाजा फरमाइए मेरे दोस्तों कि मुर्दा समझ के लोगों ने दफना दिया मुझे कि कल मैं उलझ गया था चचाजाद भाई से। कल मैं उलझ गया था चचाजाद भाई से। समझ के लोगों ने दफना दिया मुझे। कल मैं उलझ गया था चचाजाद भाई से। वालिद ने आके ख्वाब में धमका दिया। वाह 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 वाह। कल मैं उलझ गया था चचाजाद भाई से। वालिद ने आके ख्वाब में धमका दिया मुझे। ज्यादा वक्त ना लेकर के बस एक मतला और एक शेर सुना के इजाजत चाहता हूँ। जी इरशाद। देखिए मैं 2 मिसरे अपने सहारनपुर को तोहफे में देना चाहता हूँ मंसूर भाई के इस मुशायरे में। उसके लिए 2-3 शेर सुन लीजिए जी। कहता हूँ कि दुनिया खड़ी है रास्ते में, दुनिया खड़ी है रास्ते में, फिर हमको इससे क्या। दुनिया खड़ी है रास्ते में, फिर हमको इससे क्या। फिर हमको इससे क्या, जब वो नहीं दरीचे में, फिर हमको इससे। वाह वाह वाह।
जब वो नहीं दरीचे में फिर हमको इससे क्या, एक खुशबू वो भी आपकी खुशबू अगर न हो, क्या कहना, वाह वाह। एक खुशबू वो भी आपकी खुशबू अगर न हो, 100 खुशबुएं हों गमले में फिर हमको इससे क्या, वाह 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 वाह। 100 खुशबुएं हों गमले में फिर हमको इससे क्या, जो दुख में काम आए न सुख में शरीक, वाह वाह वाह। जो दुख में काम आए न सुख में शरीक हो, लगता हो कुछ भी रिश्ते में फिर हमको इससे क्या। वाह 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 वाह। और मेरे दोस्तों अब रुखसत कीजिएगा इस 2 मिसरों पे, दिल पे हाथ रख के तैयार रहिएगा। मुलाजा फरमाए सब दोस्त मेरे कि लगता हो कुछ भी रिश्ते में फिर हमको इससे क्या। वाह वाह वाह। एक बार जरा सा ताली बजा के मुझे जिंदा कर दीजिए, मैं शेर अर्ज करता हूँ। शुक्रिया। कि लगता हो कुछ भी रिश्ते में फिर हमको इससे क्या, और जब आप हक के साथ खड़े ही नहीं हुए, लगता हो कुछ भी रिश्ते में फिर हमको इससे क्या, जब आप हक के साथ खड़े ही नहीं हुए, हुजरे में थे के मुजरे में फिर हमको इससे। वाह 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 वाह। जब आप हक के साथ खड़े ही नहीं हुए, जी बिल्कुल। देखिए हाँ, मैं समझ गया अदनान भाई आप जो कह रहे हैं। देखिए हजरात, ऐसा है, मैं चाहता ये हूँ, अदनान भाई ने अभी ये कहा है कि नवाज भाई से हमको सलाम सुनना है, लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, सलाम अगर पढ़ा जाएगा तो उसके बाद फिर वसीम सर गजल कैसे पढ़ेंगे? आप एक बात सुनिए, तो पहले हम वसीम सर का कलाम सुनेंगे, उसके बाद मैं वादा करता हूं कि नवाज भाई से सलाम पढ़वा कर ही मुशायरा मुकम्मल किया जाएगा। बात सही है? अब मेरा साथ दीजिए। तो ये था सहारनपुर के मेला गूघाल का शानदार ऑल इंडिया मुशायरा। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा। ये मुशायरे का एक वीडियो नहीं है, बहुत जल्द ये पूरा मुशायरा आप हमारे YouTube चैनल वक्त मीडिया पर देख सकते हैं। इसके अलावा नया चैनल है हमारा वक्त मीडिया शॉर्ट्स, जहां हम एक कम वक्त में अच्छी शायरी सुन पाएंगे। बहरहाल अगर आप चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे वक्त मीडिया कवर करे तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। मैं शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए, सहारनपुर, यूपी, इंडिया से।